Pwede natin po. Bumila kayo. 30. 13. Wala na. 14, 14. 14, babae. Oh, yung mga tapos na, labas na dyan. Para makausog naman yung iba. Sige na. O, sige 15. 15. Babae ulit. Jeff, Jeff. Oh, yung mga tapos Ano na. naman mo? Wala ka na, hindi kita nabigyan. Pamamaya ka na. Minit ka lang. 16. Oh, sino? Ay, kayo dyan, next na kayo. Bigyan mo na yan. Mamaya na yan. Ibigyan mo na sa kanya. 17. Lapis, lapis. Yan lang, princess. 18. Ano Eh, para lumuwa. Meron pa dyan yung ano. Soli ka po. Visual information. Special form of the Mamaya na yan. Ready na. Tapos 20. Babae. Dapat tapos na ako. Ano, meron na. Number 9, number 9. Number 20. Open the briefcase. Gago ah. 21. Laki. Ilan lang naman yan. Pwede ito, ayusin. 22. May 21 na ba? Bigyan na na. Nabigyan na. Yung mga walang number, tabi muna ha. Walang number. 23. Hindi, may number yung bata eh. 24. Hindi lang problema dito. 25. 26. Yung 26. Ano number niya, Jeff? Bunso may number ka dyan. Iyak. 26, 26. 30 yan si Princess. 31 yung number. 26. Ano yan? Ano nga, meron babae? Ano lalaki? Ah, lalaki. Uy, Michael. 27. Babae. Ito po, babae. Okay. 27, 28. may kumunoy. Oh, smile bang. Sige mamaya. Oh, mamaya ka na. Oh, yung mga magpapapalit ha. Babae. Unisex o babae. Ano yan yun? 30. 30. So, babae. Tingin mo ate. Tingin mo. Anong second? Ah, pambabae. Unisex. Ayun. Okay lang naman. Unisex. Kasi yung lalaki. Ayan, babae. Yung lalaki. Lalaki. Multisex. 31. Babae. Unisex. Pwede na unisex. O unisex. Ano na lang may bigay. Kasi aggregate eh. Ito, unisex din. Pwede na to. Kung luto-lutoan yan, pwede. Sa lalaki. 33. Bunso ano sa'yo bunso? Ano yan? Kaya natin. Takpan yung mukha. Luto-lutoan. 34. Barbie yan, Barbie. Musto ka, team. Unisex. Barbie yan. Pala may palalaki. 35. Ano pa tayo mo kayo? 35 unisex. Unisex. Oop.